rocking down mid. Barretts or Isan Shin. They're gonna be the. Oh wait, okay, yeah. So it's gonna be. Actually, no, yeah. There's a lot of flexibility for this lineup, but it looks like Pekka is gonna be rocking that Isan Shin. So that is gonna be an Isan Shin carry. Yeah, and again, it's Yisun Shin adding a lot of information game for the side of Ronin Esports. As soon as the Mountain Shocker starts coming in, you will know where each and every single one of the members of Execration will be. Considering the fact that Execration does have very good backline diving capabilities with the X-Borg's Last Insanity or just with Lancelot's Thorn Rose, Barrett's there to protect them, and even the Mountain Shocker from Yisun Shin dropping down and giving information would be more than enough to keep Ronin alive, at least for the would start entailing in the late game. I'll be honest here, it's a very even draft, but I feel like the X factor here to look at would be that Veil, because that Veil blocks a lot of access for the members of Execration to just find their path into the backline, to find their targets. And Ronin Esports, all they need to do in the team fight scenario is to position themselves well enough that they're not too far or too close to the tanks, so that in case there's any trouble, a tank could peel, or Ronin can just use whatever abilities a tank has to just apply the pressure and deal the damage and win the team fight from there. Look at this early invade by Execration, stealing away the purple, and Chakno trying to steal away this orange buff away from Ronin, or at least buy some time, as Chakno Sagitno will be responding immediately, almost falling down. Savi catching up, backing down, and yeah, this early invade for Execration, they really want to deprive Ronin any possibilities to spike up in the early game. So we're seeing here a side lane Benedetta with Festival of Blood and Execute. So now Justin has to play his cards right here and be careful, because expect a lot of pressure to fall down here into the bottom lane for Ronin Esports, because Execration, like I said, knows that Justin is going to be the X factor here for Ronin. And if they can pressure him early, which is that they're doing now, yeah, they could be able to turn it around. That could be their key. That could be their key. Justin manages to survive by the skin of his teeth. And yeah, it's way too early to tell, but the way that Ronin Esports has been playing this is that they control the jungle well. Memiliki level 4, tapi belum mendapatkan Bawah combo yang lagi, cukup cepat. Vel. Wow. Menuju ke bawah terus-terusan Chaknu yang sudah punya Way of Dragon, tapi dia masih menunggu timing yang tepat untuk mencari target yang tepat. Orang yang salah, orang yang benar di waktu yang benar. Ya, harus ya. Dan Benar. juga waktu yang benar adalah 12 untuk mendapatkan hero baru Matilda secara gratis. Cakep. Mantap. Jadi harus 12-12. login ya. Terus login ya di sini 12-12 ya. Ikutin eventnya juga dari Mobile Legends. Betul, tapi sementara itu Execration sudah mendapatkan satu objektif, yaitu Turtle menuju ke area bottom lane. PK kabur-kaburan setelah digeruduk oleh tim Execration di area bottom lane. Untung banget dia Mas Pandanya mau kabur kemana, dan sayangnya Tonros terakhir tak mengenai Naomi. Masih untung dia punya flicker, dia bisa kabur, dan akhirnya di sini Ronin mereka memang bisa menyelamatkan dirinya, tapi tidak dengan turret di area top lane. Karena bakal langsung saja diambil sama teman-teman dari Execration sendiri. Naomi, Thousand Panda dengan flickernya untung ada. Kalau nggak sih udah jadi makanan Itu pabrik. dia. Pandanya bakal dipotong-potong sama Lancelot di situ. Tapi itu match kali ini melakukan defense mechanism dengan menggunakan feeder Ice Request. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang Silent, dia kali ini masih cukup free dengan level 6-nya. Tapi ingat ya, di sini dari seorang Mark, dia sudah melakukan rotasi dan berhasil dapetin 1 point kill dan juga 1 assist. Sedangkan Kelra, wow, langsung dicoba untuk digir ke dance. Tapi tidak ada lagi follow up lanjutan yang dikeluarkan sama teman-teman dari tim Ronin. Momennya kurang tepat untuk tim Ronin ketika mereka membuka, teman-temannya belum siap untuk melakukan backup, dan gak boleh lupa tadi juga masih bisa kabur juga sih. Masih bisa ngengsot. Langsung Serada. kabur. Tapi tim Ronin ketika mereka sudah kehilangan satu turret sangat cepat, tiba-tiba di tengah. Way of Dragon lagi dan lagi keluar. Naomi tertangkap, tapi di sisi lain di area bottom lane. Clara ini sih kayaknya. Enggak, Clara hidup. Kelranya tumbang. Kelranya tumbang, dan balasan yang sangat cepat dari tim Ronin setelah mendapatkan satu pick off. Mereka mau mendapatkan objektif, tapi lengah ketika turtle-nya dilepas lagi dan lagi untuk tim Execration. Karena bakal dapetin tambahan gold dan juga EXP untuk tim Execration sendiri. Sedangkan Sagitnu langsung dibikin ke arah Immortality. Ini nih yang aku bilang tadi. Kalau udah ada Immortality bakal jauh lebih enak. Dan Way of Dragon dibuka ke arah seorang PK. PK masih mencoba untuk kabur kali ini dengan flickernya juga. Tapi Chaknu, apa yang bakal terjadi dengan seorang
seorang Chaknu. Kali ini Chaknu mengincar ke Justin, tapi Justin masih bisa terjaga posisi dan masih selamat. Iya, PK masih bisa kabur dan selamat. Di sisi lain, Execration mereka mendefense turretnya, nggak mau ngasih gratis ke arah tim Ronin. Setiap objektifnya dijaga dengan sangat baik, membuat Ronin harus memutar otaknya gimana caranya mereka bisa mengamankan sesuatu dari tim Execration. Karena di area bottom lane lagi dan lagi berkutat terus-terus, ini adalah poros. Kayaknya lane berdarah banget gak sih? Lane berdarah banget yang gak dikasih nafas sama sekali. Benedettanya sih gak mau dikasih makan. Tapi masalahnya dia tadi Benedettanya masih makan sih dengan sangat nyaman. Iya, Di makan situ aja. nasi. Enggak, makanin minion maksudnya. Oh gitu, tapi Hurricane Dance mengunci seorang Kelra, masih bisa kabur, masih bisa selamat dengan an eye for an eye. Ya, ini yang paling enak dari seorang Benedetta ya. Escape mechanism-nya tuh enak banget. Iya, dia Kalau dapat di- imun. Iya, makanya itu gitu kan. Terus dia di Hurricane Dance juga ya udah, aku masih bisa untuk kabur kok, masih bisa untuk kembali pulang dan itu masih bagus banget dengan setup yang mereka miliki. Dan kali ini masih membuka Mountain Shocker dari seorang PK untuk menahan pergerakan yang dimiliki sama Execration. Nanti mereka benar-benar bermain dengan sangat objektif dan gak sedap turret. Objektif Gimang di saat teman-temannya dibagi tugas, ada yang fokus ke area turret, ada yang ngekat semua pergerakan dari tim Ronin. Di sisi lain mereka mulai membalas juga, tim Ronin gak mau ngasih secara gratis, ada trade turret di area top lane. Mereka berhasil mendapatkan satu turret tanpa adanya yang tumbang. Tapi Satu kali combo hilang itu loh ya. Combo combro itu kayak. Iba itu hilang. Iya, ya combo combro satu kali win blow, windstorm udah hilang. Wow, itu gila sih damage-nya dari Justin. Ganaspol, tapi ada Hurricane dan sekarang mengunci pergerakan dari Chaknu. Satu persatu dari tim Execration pun hilang. Mencoba untuk membalas dengan adanya last saat meledak keluar di area sisi Turtle. Turtle berhasil diamankan lagi oleh tim Execration, tapi di sisi lain tim Ronin mengunci pergerakan dari Kelra. Berhasil di pick out, dan shadow kill ke arah Sakni itu mencoba untuk membagi damage. Tapi nyatanya Sakni itu masih memiliki immortality. Ya, item pertama yang dibutuhkan banget sama seorang Xbox menghadapi hero-hero yang dimiliki sama tim Ronin. Mereka punya damage burst yang sangat besar dan immortality lah yang menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kita lihat lagi kali ini itu Max sudah memiliki Clock of Destiny dan bakal mengincar ke arah Winter Trunkion. Kayaknya Lightning dulu ya, sorry. Lightning Trunkion. Setelah memiliki combo yang bakal gila, dia harus pergi ke arah Winter sih kalau menurut aku. Karena diving ini bakal dimiliki sama Hayabusa dan juga Veil bakal lumayan sakit banget. Tapi Chaknu mencoba untuk melakukan inisiasi lagi kali ini dengan ada Shunpo, Jitsundo. Tapi lihat sebelah sana, Silent mulai mendekati ke arah seorang itu Max. Tapi itu Maxnya langsung kabur mundur. Alah, surprise, Hurricane Dance lagi dipabek. Harus Melayu mengendi, tapi di sini Parsianya hilang begitu saja. Naomi mau coba untuk dibalas Phantom Execution, gak sempat kena tapi di dalam belakang. Langsung ini meledak keluar, berhasil menutup pergerakan. Dibalas terus menerus tim Ronin. Sama-sama membalaskan keadaan, tapi mereka lebih cuan di sini. PK dalam bahaya, masih bisa selamat dengan satu bar terakhirnya. Bener banget, satu bar terakhir tapi wave minion di arah atas pun sudah mulai menakut-nakuti lane yang dimiliki sama tim Ronin karena sudah mendekati turret di sisi atas. Sedangkan Silent di arah tengah kali dengan ada Windblow mengunci ke arah seorang Kelra dari seorang Justin. Tapi belum bisa untuk memburst down karena Windstormnya tadi sudah sempat terpakai terlebih dahulu. Chaknu mulai buka-buka vision aja kali ini tapi belum bisa untuk mendapatkan momennya. Karena ya kalau menurut aku Execration ini harus mencoba untuk bermain pick off lagi seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin mengunci ke arah kayak hero-hero dari PK, dari Justin, karena merupakan damage healer terbesar juga untuk teman-teman dari tim Ronin. Bubrang, lihat Sagnitunya udah tinggal separuh HP, tapi maju ke area depan. Chaknu terkunci dengan Hurricane Dance-nya. Gak bisa kabur walaupun flicker sudah digunakan. Terlalu terlambat, teman-teman dari Execration pun gak bisa berbuat banyak. Tim Ronin mulai mendapatkan kelemahan dari tim Execration. Satu persatu di pick off terus-menerus. Ya, ini dia kelemahannya, yakni adalah bermain tim fight yang memang punya AoE lebih besar ke arah tim Ronin sendiri dengan adanya Mountain Shocker, dengan adanya Windblow, Windblade, dan juga Windstorm dari seorang Veil bakal menjadi salah satu problematika. Dan dari Execration mereka hanya memiliki 3 flicker untuk mengkontes dan Spellcam yang dimiliki sama seorang Savi. Sedangkan duanya masih bisa di pick off nih kalau bisa sampai termakan oleh sang dia. Dino. Apalagi kita tahu hero-hero dari tim Execration itu tipis-tipis Baik, udah Pol. kayak crepes. Apa sih crepes? Iya, crepes. Crepes tipis Ropo, kan? wes ropo ae, wes makan. Kerupuk emang tipis ya? Enggak tahu. Kalau kerupuk yang putih Tipis. tebel. Tapi ya ngomong-ngomong di bawah juga sepertinya turret bisa dimakan dengan sangat enak oleh tim Ronin. Cepet banget, Execration nggak bisa untuk ngedefense itu semua.
Benar, nih sekarang satu persatu turretnya mulai diambil-ambilin nih. Dan bahkan goldnya pun sekarang 11-12, beda 1000 doang dipegang sama tim Ronin. Karena memang dia secara kill pun udah lebih mengungguli dibandingkan tim dari Execration sendiri. Tapi dari sebelah sana itu Max hampir berhasil di pick up, tapi dari sebelah sana Way of Dragon pun berhasil tercancel dengan adanya Naomi di situ. Tapi Chaknu, akankah kamu masih selamat, sedangkan Sakni tuh hadir dengan Last Insanity, membuat tim Ronin nggak bisa untuk melanjutkan apa yang ingin mereka lakukan. Mau fight pun nggak bisa, memilih untuk mundur, nge-back off aja dari keduanya karena ada objektif di depan mata mereka. Kalau mereka tumbang di titik ini, banyak banget yang akan mereka sacrifice. Iya, banyak banget sih yang bakal disacrifice dan Sakti itu pun harus berhati-hati. Jangan sampai immortality-nya berhasil ditumbangkan lagi. Tapi lihat sebelah sana Naomi mulai mengunci Chaknu. Chaknu apa yang bakal terjadi sama Chaknu? Berhasil di burst-down dengan sangat baik. Way of Dragon juga belum sempat keluar, tapi Execration gak diam begitu saja, ingin mendapatkan sesuatu. Dan rupanya Justin ditukarkan dan PK-nya hilang di area bottom, di area atasnya. Oh no, pertukarannya begitu banyak. Sakni itu masih punya immortality, dikejar-kejar sama Panda. Ayo mau kemana? Sakni itu ada Silent juga di area belakang, hadir untuk mengunci pergerakan dari Benedetta. Sakni. Tapi Lasisnya meledak keluar. Kelra hadir di saat yang tepat. Silent masih bisa mencari celah untuk mengamankan poin killnya. Yes, mereka butuh satu stun aja untuk seorang Kelra berdansa dengan sangat nyaman. Tapi Safi mengincar karena Mark kali ini. Mark masih mencoba untuk mundur, tapi hadir pula seorang Silent. Apa yang bakal terjadi dengan Kelra kali ini? Mencoba untuk menggosip dua hero sekaligus. Yes, masih melanjut, masih bisa kabur dengan selamat keadaan. Final blow sudah dikeluarkan. Chaknu menjadi pengalihan isu. Dia harus menjadi korban, tapi di arah belakang ada Portia. Dan dia ya udah nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah terlalu terlambat. Tim Ronin masih bisa kabur, masih bisa selamat pula. Benar, karena memang tadi terkena juga masih terkena crossover crow, masih bisa di feeder Arsec, tapi dia masih bisa kuat shadow. Itu enaknya dari seorang Hayabusa, gampang banget untuk keluar dari AoE yang dimiliki sama teman-teman dari Execration gitu loh. Dan ini jadi salah satu problem juga buat teman-teman dari tim Execration, karena Lordnya sudah berhasil diambil sama tim Ronin sendiri kali ini. Dan kali ini mereka dapetin lead yang cukup besar ya Bude ya, 5.000 sudah dikantongi tanpa Mark memiliki blue buff, yang memang menjadi salah satu buff paling penting untuk seorang assassin, apalagi Lancelot. Ngeri ya Bun, di sini Ronin mereka awalnya memang agak sedikit tertati-tati, kalah dari turret, tapi memasuki ke area mid game, mulai nge-group up dan berhasil melakukan pick off demi pick off, bikin Execration kayak kekikis perlahan tapi pasti. Betul. Dan di sini dari Sagittù dia harus menjadi orang yang paling bisa sustain di lini paling depan. Karena selain dia nggak ada lagi yang bisa melakukan hal itu. Sedangkan dari belakang, Parsianya cuma bisa buka feeder Isaac doang. Ya ini berabe sih, dua lane langsung di-push oleh tim Ronin di area top dan di area tengah akan sulit untuk defense Execration memutar otak mereka. Ketika sudah kehilangan satu inhibitor di area top lane, mid-nya masih bisa dijaga. Tapi untuk next position. Bener banget. Ini makin susah lagi buat Execration karena banyak sekali skill yang bisa mendapatkan pick off terhadap tim dari Execration. Lihat di area depan kali ini Sagittù. Tengok, mencoba untuk maju, mendapatkan sesuatu, tapi Chaknu nggak mendapatkan target yang tepat. Masih dijaga dan Hurricane Dance menjadi salah satu inisiasi dari Ronin. Maju ke arah belakang, satu hilang, Chaknu hampir saja tumbang pula. Dan tim Ronin mereka nggak mau terlalu berlebihan. Oh, dimakan, dilepet. Sa Gitno, Last Insanity na burn na dito. Disengaging na ba Ronin Esports o meron pa bang second round? Moving forward dito sa baba. Lumiko pa nga. There's a jump in, flicker. Look at the Hurricane Dance. Speaking of Eto Max na kailangan magdepensa dito. Chaknu, Pulado, down to 1% na kanyang buhay. Makakaligtas pa. And kinain, nilunok, sabay dinura. Neto ni Savi, si Sagitno. Medyo masakit, no? Makakaligtas pa ba? Si Savi, Last Insanity as well. The counter go for the Execration. Ang gandang bawi nun. Yes, nadepensahan pa naman nila dito. Pero, wow. Look at how tanky doon si Xavi. Kung meron lang siyang pang-alis doon sa may bakod, he could definitely live on another day para dito sa laban na to. And Execration still have a slight breather dito sa laban nila against Ronin Esport. Pero it's only a matter of time na lumabas muli ang susunod na Lord. And if that happens at nakuha na naman Prof B ng Ronin,
it might be the end of the run dito na Execration sa MPL Invitational. I think malaking bagay nga ang susunod na Lord dito para makahinga. Pero look at that. There's a setup na naman. Walang bababa. May maiipit. Pero na-pick off dito si Kelra. Counter-initiate from the side of Execration. Doing a great job for the exchange. Wala na sila. Kulang sila na isang pan-setup. Is this the uptime for Execration na pwede sila mas maging agresibo? Bakit? Kasi wala yung pang-setup na mage. The wind blow coming from that veil. Ang sakit din kasi talaga ng damage ng Veil. Nag-pure damage item siya. Meron siya Lightning Truncheon going to the Holy Crystal and Divine Glaive. Kumbaga hindi na siya nag-defensive like some other players would definitely go for a Winter Truncheon para hindi sila ma-burst down kagad ng mga assassin. Pero hindi niya kailangan yun eh. Ganun katiwala dito si Justin sa kanyang mga tank. And look at that, Chakno trying to have a Jit Kondo and a knock-up as well doon. Pero ang hirap na eh. It was actually Naomi, yung Akai dito ng Ronin Esports, giving the vision, giving a headache ngayon for the Execration squad. Hindi makapasok basta-basta doon sa backlane ng Ronin ang Execration. Even that was actually Chakno na sinusubukan niya na i-pick off yung mga backlanes dito. Tama ka nga dyan, Rob. And look at that, 40 seconds para sa next Lord. Highly contested to dapat ang gawin dito ng Execration. They need that Lord very bad. Hindi para matapos yung laro para sa Execration. Kumbaga para makahinga sila sa ganitong sitwasyon and somehow makabay sometime, makabalik sa kanilang paglubog sa larong ito. And look at Ronin, very aggressive sa kanilang mga positions, ha? Oo, saka yung dalawang barako dito ng Ronin Esports in the name of the Barretts, even with the Akai dito ni Naomi. Look at that, pasok sila dito sa gitna. Every talon or every slide dito ni Chuck, nung sinasalubong siya ng windblow, napapansin mo, nahihirapan siya eh. I-set up, instead na siya man si-set up, siya yung sineset up dito, pinapalipad lang siya dito. And if ever na magandang posisyon ng pagkalipad dito, Naomi, follow up ng Hurricane Dance. Puro Hurricane pala to eh. Oo. Sobrang talagang bagyo kung bagyo dito for Ronin Esports. Pero ito, this is gonna be a bait lord probably coming from Ronin Esports na fino-force nila na pumalag sa kanila ngayon ang Execration. Eto na, speaking of palag, Chakno pulado agad habang tumatalon-talon pa dito from the backlines, Pekka and the rest of the gang, dalawang miyembro, pulado. Pwedeng umabante dito ang Execration sa ganitong sitwasyon pero pas pinili ng Exec to play it safe and pwede naman tayo magkaroon ng wave 2 or the round 2 sa kanilang clash moments. Medyo medyo mahirap tong decision na to ngayon mga kaibigan. This is a clear around 9,000 lead ngayon ng Ronin Esports. Sa gitno pa rito, wala siyang Firaga armor. Paano ngayon ang last insanity going into the Lord? Pero na-pick off doon si Justin. Nakakuha nga si Justin pero the Lord, nakakuha naman ng Ronin Esports, Hurricane Dance. Naku po, Chakno, what a knock-up dito. Flicker out, the shimmy shake is real. Kelra as well. Sinayawan, kinain. At idudura din dito si Chakno sa pader. Still Savvy doing a great job. Nahuli nila malikot na si Chakno. And as well, Kelra pala ang naapektusan nila dito. Hindi pala si Chakno. Pulado lang si Chak. And now sa gitno, etong mga new family nag-aatrasa na sa harap mismo ng isang Akai. Oh my, kailangan nila mag-regen na ngayon dito, Prof B, because the Lord is already approaching onto the top lane. Walang torre doon sa itaas at mukhang sasabay-sabay dito ang mga minions coming from the mid and as well with the bot lane ng Ronin Esports. Yes, wala rito yung kanilang Veil, pero kung makikita mo yung mga HP dito ng mga base turrets ng Execration, it's just a matter of time. Siguro dalawa or isang normal nga lang ng isang YSS could be able to bring down itong mga torre. Sabay dito sa ibaba, this gonna be it. Mukhang malilinis ang mga torre dito ng Execration. Pero positioning dito ni Sagito as well as the Etomax, they don't want this turret na maibitaw. They're trying to defend at all costs ang kanilang mga torre pero the setup na pinapakita dito ni Justin ay na nga may paghatak, silent going in. We have the dragon ininabayangan dito si Ebusa to stop this one. Chakno makakawala pa ba? Nasaan ang follow-up dito ng mga teammates ng Execration? Makakaligtas si Chakno for now. And hindi ata makakaligtas naman ng torreng kapalit dito ng side ng Execration. Pero na-pick off nila si Hayabusa. That's a very aggressive Hayabusa. Napansin ko, masyado siyang malalim doon. Malalim. That was well played coming from Chakno. Ang laki ng oras na binay niya doon. The reason bakit na-pick off doon sa may loob, Silent was all by himself. 4v1 yung naging laban doon sa loob ng base. Pero ngayon, kailangang umabante ngayon dito ng Execration. Look at the Feather Airstrike. Pero look at Justin going in doon sa ating Farsa. Hinaabangan dito ni Chakno. Nasa na ba si Justin? Hurricane Dance. The setup coming from Chakno.
Chakno. Siya na ulit napapaligiran. Eto na si Mark and nanakap na naman. There's a jump. Naku po, the zigzag moment. The triangle offense last insanity galing sa damuhan. Peka, Pulado makakaligtas pa dito. Now sumiset up si Etomax. Sumegway pa. Hindi tumama ang kanyang pagpukol doon. Ang laki ng ginagawa rito ng isang Veil. Grabe. Look at the knock-up. Bang! Look at the burst damage. Burado na naman dito ang isang Farsa. And one thing din, Prof B, the reason bakit hindi makaabante dito ang buong Execration Squad is ang bilis mawala ng kanyang minion wave. It's all because of this Veil. Ang bilis kasi ng cooldown ng Windblade tsaka ng Windload. That's the only thing na pang setup niya Di ba? Again, may follow-up lagi si Naomi. Kung makakatalon or makaka-jump, pwede sundan ni Naomi dito, which is an auto-pick off, auto-delete. Etong hero na to, pagka naipit ng combo ni Naomi and the Veil or Justin. Oo, ang kailangan na mangyari dito for the Execration Squad is that their assassin could be able to penetrate the backlines here of the Ronin. Kasi ang ganda ng ginagawa dito ng mga tangke nila. Naomi been very consistent. Look at that, nabasag na yung base turret dito sa may bandang gitna. And ang tanong dito, will Ronin Esport be very disciplined on this match at hintayin pa ang susunod na Lord? Pero mukhang hindi na. Look at the feather airstrike dito ni Etomax. Yun na nga hinahabol naman ni Chakno dito. Si Justin sabi niya nandun sa likod. Masyadong malalim pero tinatalon dito ni Chakno. Ginamitan na rin nila ng feather airstrike na para maging pulado. Etong si Justin pero nahuli na ba si Kelra? Natakpan pa ng camera habang kinain na nga ng dinosaur. Sabi dinura, nasa ng follow-up. There's the defense coming for Execration. The counter go. Naomi pulado pero mas tinalo niya ang likod. Grabe naman humakbang yun. Look at that. Naomi pulado. Mapapap ba ang kanya immortality and follow-up with the last insanity. Sabi, buhay pa rin naman. Sabi-sabi lang naman daw. Ang ganda rin ng time na pag-pick off doon ng Execration. That was the time na wala si Justin. And yes, and clearly na nakita natin that yung or rather si Silent, the Hayabusa, was being picked down. Pinuntahan na ng dalawang assassin dito ng Execration and now will be, what's gonna be it? Will Execration be man enough na kunin na ngayon itong Lord or hahantayin nila na Ronin ang mag-initiate at sila at susubukan nilang nakawin ito? This can be the third Lord, Prof B. Oh. Para sa akin, maganda sana kung nakaposisyon ng Exec Kasi kung titignan mo, damo gaming si Justin lalabas na lang, then auto pick off 'di ba? So yun ang pinaka crucial dito is hindi mo alam kung saang damo nakatago ang isang Veil or Justin. Very ang gaganda nung posisyon niya, nabibigla etong si Etomax. Kasi isang combo lang siya Paglapag niya, dead body na siya. Ang ganda rin kasi ng communication dito ng tank nila together with Justin. Look at that. Look at the Akai. Siya yung nagbibigay dito ng vision. That's the reason bakit nakakakuha ng mga magagandang pick-off or rather ng mga dito si Justin into the Veil. Pero to another pin na naman dito para sa side ng Execration. But Mark to be able to run away. Pero yun na nga, Winter Transition. Kumasa, Pyron, there's a flicker out, nakaligtas, Pop Immortality, Chaknu, makakaligtas, nakuha nila si Justin from the back lines, and kumakasa dito si Kelra, masyadong malalim, hindi ka ililigtas ng iyong an eye for an eye. Inaabangan na the rest of the gang sa Giknu, wala na siyang Firaga, and hindi ka masasagip, at masakit nga ang nangyari dito. Now, it's already down one hero for the side ng Exit, make it double nga ba? Etomax, hindi magandang position ito dahil ikaw ang inaasahan mag-defend ng base militar ng Execration. Yes, and it's look like Ronin Esports, not only on the defending, is that this is a good opportunity for them to be able to take down the Lord uncontested. Wala dito si Sagit, no, is gonna be potentially na makakuha with the last insanity. Pero ito na mga kaibigan, the third Lord will be taken dito. Pero sabi ni Chaknu, susubukan ko to kunin with my Tank Joe. Ito na, nang-intimidate siya pero the knock-up is not enough para na makakuha ng steal dito. Chaknu, I think mapapanish siya dito. May patamsa pa nga. And there you go, Chaknu will fall. Oh my, this is it. Probably for Execration Squad, 3 miyembro dito sa kanila ang nawala. And it's gonna be Mark, it's gonna be Kelra, the 2 new prodigies dito ng Execration to be able to step up here on game number 3. Kaya ba nila to depensahan, Prof B? Let's see kung paano gagawin ng diskarte ng Execration sa ganitong sitwasyon. Ang kailangan lang dito is magandang position dito ni Etomax. Eto na, this might be the final push.
The reverse sweep ba ang gagawin dito ng Ronin Esports? They're trying to hold sa gitno, doing a great job for the last Insanity to clear etong si Lord. Moving forward, meron silang minions. Nangunguna si Savi dito sa gulo. They want to focus on the minions para lang madelay dito. Pero tuloy-tuloy and Ronin Esports